मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे भाई कह लें, बल्कि भाइयों से बढ़ के हैं। तो इनका आज हम पाम रीड करेंगे और ये यूके में होते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपना इनकी जॉब वगैरह की है ज़्यादातर, या टैक्सी वगैरह चलाई है। तो चलिए आज हम इनका पाम रीड करते हैं, देखते हैं इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, एक तो इनकी यहाँ तक दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन मिली हुई है। तो ये क्या करेगी, ये बंदा, ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा, ओवर थिंकिंग करेगा, ज़्यादा टेंशन लेगा। ज़्यादा टेंशन लेने से भी कभी कभी ऐसे लोगों की सेहत खराब होने का खतरा होता है, मैदा खराब होने का खतरा होता है। तो थोड़ा सा इनको ज़्यादा टेंशन लेने से बचना चाहिए। और ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों को फील करते हैं, और छोटी छोटी बातों को फील करके वो बात, इनकी कोई भी बात होगी ना, ये पकड़ लेंगे, उस बात को अपने दिल से निकलने नहीं देते। तो ये चीज़ जो होती है, ये आपके रिलेशन को ख़राब करती है मेरे ख्याल में। तो कोशिश करें कि ये इस चीज़ से निकलें और छोटी छोटी बातों को आप दिल पे फील ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। इसके अलावा देखें, यहाँ पे इनकी क्रॉस का साइन बन रहा है जुपिटर पे, इतना बड़ा क्रॉस, इसको बहुत अच्छा माना गया। तो ज़िंदगी भर रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनको, रुपया पैसा इनके पास रहेगा हमेशा। शादीशुदा ज़िंदगी भी इनकी बहुत अच्छी होगी। और ये वाली जो लाइन है, ये इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। और इसके अलावा ये होता है अंदरूनी मंगल, अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो गुस्सा जब इनको आता है तो शदीद तरीन गुस्सा आता है, तो गुस्से से भी इनको बचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और दिमाग की लाइन भी माशाल्लाह ठीक है, अच्छी है। तो माशाल्लाह अच्छे इनके खूबसूरत अल्लाह ताला ने इनको दिमाग दिया, खूबसूरत सोचों के मालिक हैं। दिल की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पे इनकी हमें शोहरत की लाइन भी नज़र आ रही है, बल्कि डबल शोहरत की लाइन है। तो जब आपके हाथ में डबल शोहरत की लाइन होती है, तो ये आपको नेम फेम देती है, आपकी फैमिली में बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट होती है, और ज़िंदगी में रुपये पैसे की आपको बिल्कुल कमी नहीं होती। तो ये चीज़ इनके हाथ में पाई जाती है। बाकी इनका मैं दूसरा लेफ्ट हैंड इनका मैं ले लेता हूँ, तो वहाँ से फिर हम इनका ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इनका हाथ रीड कर पाऊँगा। तो ये जनाब आ गई इनकी, जो मैं ये साम देख चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं। तो ये इस वक्त यूके में है। तो जो जब आपकी ज़िंदगी की लकीर सीधी मून माउंट की तरफ आती है, बिल्कुल सीधी, तो ये बताती है कि आपकी सारी ज़िंदगी परदेश में ही गुजरेगी। ये मैं बात बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो इनके हाथ में भी ये साइन बन रहा है कि ज़िंदगी की लाइन सीधी मून माउंट की तरफ आ रही है। तो ये इनको इनकी फॉरेन सेटलमेंट इसी लाइन में करवा दी है। ये देख लें, ये यहाँ तक आई है, तो ये मून का एरिया है। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से किस्मत की लाइन के साथ मिल के ये इस तरीके से दो शाखा बनाए, तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है बेहतरीन। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका बड़ा बेहतरीन है। वीनस इनका काफ़ी बड़ा है, तो माशाल्लाह खुले दिल के मालिक हैं, कंजूस बिल्कुल कोई नहीं है। ज़िंदगी भर बहुत पैसा कमाया है, बेतहाशा पैसा कमाया है, और अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को, सबको अपने बच्चों की तरह पाला है इन्होंने, और फैमिली की बड़ी सपोर्ट की है इन्होंने। और देखें यहाँ पे जिस लेवल की सेविंग होनी चाहिए थी, वो सेविंग नहीं कर पाए। ज़ाहिर है, जब इंसान अपनी बहन भाइयों को, अपने सारे ख़ानदान को, अपनी फैमिली को बच्चों की तरह पालता है, तो फिर वो सेविंग नहीं बंदा कर पाता। तो सेविंग इनके पास बहुत थी, करोड़ों के हिसाब से इन्होंने पैसा कमाया है, और वो अपनी फैमिली पे, अपने बहन भाइयों पे खर्च कर दिया है। इनके अपने लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं बचाया। और यही आदत इनकी हमेशा सारी ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि जब इंसान एक अच्छी नेचर का होता है, अच्छी फितरत अल्लाह ताला ने आपको दी होती है, तो फिर आप उसी फितरत को लेके चलते हैं। तो बहन भाइयों की सपोर्ट ये आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इनसे बहन भाइयों का दुख देखा ही नहीं जाता। ये अलग बात है कि बहन भाइयों को जिस कदर इनकी कदर करनी चाहिए थी, वो इतनी कदर कर नहीं पाए मेरे ख्याल में। अच्छा जी, उसके बाद जनाब चलते हैं आगे। ये दिल की लकीर है, और यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन जा रही है। ये इनकी बिजनेस की लाइन है, तो बिजनेस की भी सूझबूझ इनकी अच्छी है। तो बिजनेस इन्होंने किया तो कोई नहीं है, टैक्सी वगैरह ही चलाई है, या बल्कि टैक्सी ही चलाई है ज़्यादातर। तो उस लिहाज से जो है वो बिजनेस की लाइन इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन वो इतनी प्रॉपर मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा।
تو اس لحاظ سے تھوڑی لائن ویک بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ بزنس کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اگر یہ کوئی بزنس کرنا چاہیں تو یہ بزنس کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بزنس نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بزنس کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، زندگی ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے۔ یہاں پہ آ کے نا تھوڑی سی اب ان کی صحت نا تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے، تو یہاں آ کے ان کی صحت تھوڑی سی ڈاؤن ہوگی، تقریباً 60 کے بعد 60 to 70 یہاں پہ ان کی تھوڑی سی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا مون کا ایریا ہے، مون کے ایریے پہ یہ والی لائنیں، ان لائنوں نے ان کو یو کے پہنچا دی ہے، تو یہ لائن اگر آپ کے ہاتھ میں بھی موجود ہے تو 100% آپ بھی یو کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی بڑے ملک میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں، کیونکہ مون سے ہی ہم سفر کی لائنیں دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ لائنیں آپ کو مل جاتی ہیں اور کوئی لائن اس طریقے سے زندگی کی لائن کے ساتھ بھی ٹچ ہو جاتی ہے تو 100% آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ باقی ایم کا سائن بھی ان کا ماشاءاللہ بن رہا ہے، یہ ایم کا سائن ہے، تو منی ان کے پاس آئے گی، دولت آئے گی، دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو سیٹرن پہ یہاں پہ ایک ہلکا سا کٹ آیا ہے، تو تھوڑا سا خرچہ یا روپے پیسے کا لاس ان کا ہوگا 56 57 پہ جا کے، تو وہ خیر لاس سے یہ ڈرنے والے کوئی نہیں ہے، ساری زندگی انہوں نے لاس ہی کی ہے، تو ساری زندگی پیسہ بڑا کمایا لیکن پیسہ زیادہ ان کا لاس ہی ہوا ہے، انہوں نے سیونگ بالکل نہیں کی، تو آگے بھی یہ سلسلہ وہ جاری رکھیں گے، اس کو ان کے یہ ایک سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ مجھے لگ رہا ہے ان کا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی پیسے کی کمی ہوئی نہیں ہے، ہمیشہ روپیہ پیسہ دولت ان کے پاس رہی ہے، اور پیسے کو انہوں نے پانی کی طرح بہایا ہے، کبھی بھی پیسے سے محبت نہیں کی، اپنے رشتوں سے ہی محبت کی ہے۔ تو یہ جناب ان کا آ گیا لیفٹ ہینڈ۔ اب ان کے رائٹ ہینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے، تو بہت زیادہ سینسٹیو ہے، حساس ہے، اور جب آپ کی زندگی کی لائن بہت زیادہ مون کی طرف جاتی ہے اور پھر یہاں سے ایک لائن اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو قسمت کی لائن ہے یہ بھی مون ماؤنٹ سے سٹارٹ لے رہی ہے، تو یہ اس چیز کا ان کی یہ سائن ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی لائن سے بھی کوئی لائن مون کی طرف آ جائے یا آپ کی قسمت کی لائن بھی مون سے شروع ہو تو 100% آپ بیرون ملک آپ سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب یہاں پہ دیکھیں تو اب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری شادی فیملی میں ہوگی یا آؤٹ آف فیملی ہوگی۔ اب ان کی دو شادیاں ہوئی ہیں، ایک ان کی پہلے فیملی میں ہوئی ہے، دوسری ان کی آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے، تو یہ یہاں سے اگر یہ رنگ اس طریقے سے بن رہا ہو اور یہ رنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو تو آپ کی شادی اپنوں میں بھی ہو سکتی ہے، غیروں میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن اگر یہ رنگ بریک ہو جائے تو پھر 100% آپ کی شادی آؤٹ آف فیملی کرتے ہیں، پہلی شادی بھی آپ کی آؤٹ آف فیملی ہوتی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ رنگ بڑا مکمل بن رہا ہو تو پھر آپ کی شادی اپنوں میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی پہلی شادی اپنوں میں ہوئی تھی، وہ بریک ہو گئی، اور دوسری پھر ان کی آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کوئی 100% یہ کوئی پکا سائن نہیں ہے کہ شادی فیملی میں ہوگی یا آؤٹ آف فیملی ہوگی، اس کو ہم ہاتھ کی لکیروں سے جج کر پائیں، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ ہاتھ کے دو حصے کر لیں نا، یہاں پہ ایک سیدھی لائن کھینچ دیں، اگر تو آپ کی زندگی کی لائن اس ہاف کو کراس کر کے ادھر نکل جائے، آپ کی قسمت کی لائن بھی ادھر سے زیادہ شروع ہو رہی ہو، تو پھر آپ کی آؤٹ آف فیملی شادی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ کی زندگی کی لکیر بھی یہاں پہ اندر کی طرف آئے، کیونکہ یہ آپ کے اپنوں کا ابھار ہوتا ہے، یہ اندر کی طرف مڑ جائے، اور آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ بھی اسی کے ساتھ شروع ہو رہی ہو یا اندر سے شروع ہو رہی ہو، تو پھر آپ کی شادی اپنوں میں ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا بڑا واضح سائن ہوتا ہے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، لیکن 100% ہر بندے کا نہیں بتایا جا سکتا، میرے خیال میں تھوڑا سا یہ مشکل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب یہاں پہ ہم دیکھیں تو وہ جو جس قدر ایک پاورفل منی ٹرائی اینگل ادھر بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن رہا، ہلکا بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سیونگ کرنے کی یہ کوشش بہت کریں گے لیکن سیونگ کر نہیں پائیں گے، اور لائف لائن یہی بتا رہی ہے کہ آفٹر 60 کے قریب جا کے ان کی صحت جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ کرے گی، ان کو ابھی سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی یہ زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی، یہ لائنیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اچھا کھائیں گے،
लाखों में आप खेलेंगे, कोई आपको पैसे का मसला नहीं होता, रुपया पैसा आपके पास आता है। और ये मून जो है ये आपको ट्रैवल करवाते हैं। यहाँ पे जो लाइनें हैं तो जिंदगी भर इनको दौलत की कमी कोई नहीं हुई। यहाँ से देखिए कितनी जबरदस्त किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, सन लाइन भी इनकी अच्छी है। तो 50 आफ्टर 50 जो है ना वो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 50 के बाद थोड़ी थोड़ी सेहत इनकी डाउन होना शुरू हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा जो है ना कैश प्रॉब्लम वो थोड़ी थोड़ी आ सकती है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि ये थोड़ी सी सेविंग की आदत अभी से डालना शुरू कर दें तो वो इनके लिए अच्छा होगा। बाकी ये कि सनलाइन इनकी बड़ी शानदार है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट देगा, जिंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। बाकी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की सलाहियत रखते हैं। ये भी हीलिंग क्वालिटीज़ जिन लोगों के अंदर होती है, दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों को अच्छे मशवरे देना, ये चीज़ इनके अंदर आती है। यहाँ पे जो कट होता है ये रुपये पैसे का लॉस का बताता है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 55 से 60 के दरमियान इनका कोई रुपये पैसे का लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा इनको सदका दे देना चाहिए। सदका वैसे ये देते रहते हैं, सदका मैं इनसे आगे भी कहूँगा कि ये सदका कभी भी ना रोकें, सदका अपना देते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की प्रॉब्लम से बचा लेगा। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। उम्मीद है कि इस पाम में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, आमीन सुम आमीन। अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपका जायचा बनेगा, कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।